بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ نے ترتیب دیا ہے۔ بالخصوص ہمارے محترم و مکرم بزرگ پیر محمد شفیق صاحب کیلانی اور آپ کی ٹیم کے تمام احباب، جنہوں نے ہر سال کی طرح محنت کو مزید رنگ دیا اور اس سال بھی ان خوبصورت پروگراموں کو ترتیب دیا۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان کی اس محنت، محبت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کر سکوں، آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو آپ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں گے تاکہ جو میلاد شریف کے عنوان سے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے، ہم ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ اگر آواز اوپر چھت پر جا رہی ہے تو یہ جو چھت پر مخلوق ہے اس کی آواز نیچے آ رہی ہے، ان کی آواز نیچے نہیں آنی چاہیے، بالکل خاموش ہو جائیں سارے۔ یہ آواز نیچے آ رہی ہے، یہ بچے ہیں تو بچوں کو ذرا قابو کریں اور آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور اگر انتظامیہ کا کوئی بندہ سن رہا ہے تو اوپر چل کے ذرا ان کو بتا کے آئے کہ آپ کی آواز آ رہی ہے، آواز بند کریں اپنی۔ گرامی قدر حضرات، آپ جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہیں، آپ توجہ رکھیے، میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس و انور ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ کریم مالک مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستانی عزیز، جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا جی ٹھیک ہے، جو میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ پیر صاحب کا پیغام آیا ہے کہ آپ ان کو پنجابی میں ذرا تقریر سنائیں گے۔ میرا ارادہ تو تھا کہ آپ کو اردو میں ہی یہ مسئلہ میلاد النبی عرض کروں، لیکن مینوں لگتا ہے تسی نال چسکا بھی لین دے عادی بن گئے ہو ہیں۔ چلو کوئی نہیں، تہاڈا علاج کر لینے ہیں۔ تو یہ پنجابی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، پھر اس میں زیادہ بندے کو ایک لطف آتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ یہ بھی بولوں، لیکن وہ ذرا انٹرچینج مینوں چڑھ لین دیو تو پھر آپ سارے کام کر لینے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں گے آپ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق بے شک تشریف لے آئے تمہاری طرف ایک عظمت والے رسول، اور ساتھ ہی فرمایا من انفسکم، وہ تم ہی میں سے ہیں۔ اور پھر اگلی شان یہ بیان فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مشکل میں آ جائے، کسی مصیبت میں آ جائے،
تو وہ نبی برداشت نہیں فرماتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا حریص علیکم، فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بڑی جلدی چاہتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں حریص کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری بھلائی ہو جائے۔ اب بھلائی کا کیا مطلب ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ کے میرے دامن سے لپٹ جاؤ، پھر جنت جانے تو میں جانا۔ اس کا یہ مطلب ہے، یا میرے ہو جو جاؤ نا، پھر بعد میں دیکھیں گے تمہارا کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایمان والوں پر وہ جو محبوب ہیں، وہ جو نبی ہیں، فرمایا کہ وہ حد درجے کی شفقت بھی فرماتے ہیں اور حد درجے کی مہربانی بھی فرماتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت طیبہ کا بالکل سادہ سا مفہوم جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے لفظوں میں کچھ پھول ہیں جن کو چننا ضروری ہے، اور ان سے آگے بات کو میں اپنی کو لے کے چلوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق بے شک آ گئے تمہاری طرف ایک عظمت والے رسول۔ اب آپ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، وقت ہمارے پاس جتنا بھی زیادہ ہو پھر بھی تھوڑا ہے، چونکہ حضور کا ذکر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی تھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں ابتدائی ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو حضرات ابھی اس کنفیوژن میں ہیں کہ یار قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے، یا حضور کی آمد ہو تو حضور اکرم علیہ السلام کے کمالات کا ساتھ میں ذکر کیا جائے؟ تو میں ان حضرات سے گزارش کروں گا، ٹھنڈے دل سے دعوت فکر ہے، آپ ذرا اس آیت پہ غور کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق بے شک آ گئے ایک رسول عظمت والے جو تم میں سے ہیں۔ یہ رسول کا آنا یہی آمد مصطفیٰ ہے، سمجھ آ رہی نا؟ تو آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک نہیں دو نہیں درجنوں آیات ہیں جس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر موجود ہے اور مختلف حوالوں سے موجود ہے، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے کئی پہلو کھل کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، یہ جو حصہ ہے اس پر غور کرنے والی بات ہے۔ اگر ہم سب توجہ کریں تو غور کر سکتے ہیں، ہم سب توجہ فرمائیں گے آپ حضرات۔ دیکھیے فرمایا تحقیق تشریف لے آئے رسول تمہاری طرف۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور یہ بڑا خاص ہے۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ حضور کے آنے کا ذکر قرآن میں ہے، اور پھر صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، کہتے چلو آنے کا ذکر کر لو، تم تو بڑے شان فضائل کمال بیان کرتے ہو۔ تو میں نے کہا میرے رب نے بھی فرمایا عظمت والا رسول ہے، تم ہی میں سے ہے، تمہاری مشکل کو برداشت نہیں فرماتے، تمہارے لیے جلدی چاہتے ہیں، تمہارے اوپر شفقت کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں۔ تو جب رب نے رب ہو کر نبی پاک کی آمد کو بھی بیان کیا اور ساتھ کمال کو بھی بیان کیا، تو ہم بندے ہو کر محبوب کی آمد کو بھی بیان کریں گے، محبوب کے کمال کو بھی بیان کریں گے۔ آپ کی آواز سبحان اللہ ہے تو بول سکتے ہیں زبیر بھائی، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو جب رب رب ہو کر آمد بھی بیان فرماتا ہے اور ساتھ میں حضور کے کمال بھی بیان فرماتا ہے، تو ہم اللہ کی سنت سمجھ کے یہ نہیں بیان کر سکتے؟ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا، اگر یہ بھی آ گئی ہے تو میں تھوڑا سا اس بات کو مزید کھول دیتا ہوں۔ بسا اوقات یہ بھی ایک عقدہ ہے جو حل ہونے کے ابھی قریب نہیں پہنچا، لیکن اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے مسئلہ انہیں حل ہو جائے گا۔ اور میں چاہنا کہ پنجابی تمہیں سمجھاواں جو چسکا تسی بڑا لیندے ہو، میں ویکھی بیٹھا تواڈے حل، ادھر ویکھیا جے اور اس گل نوں سمجھیا جے۔ بعض لوگ کہندے نے کہ جناب او جی اجے لوگ نا میلاد کئی نہیں کردے، حضور کی آمد کا جب جشن ہو نا تو کچھ لوگوں کو بڑی ابھی تکلیف ہوتی ہے، اور میں کہا ان کو بھی پھکی دے لیتے ہیں۔ پہلے یہ بات تو آپ توجہ کریں نا، او جی آمد کا جب ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے، کمالات بھی ہیں، لیکن بعض لوگ عود میلاد نہیں کر دے۔ میں کہا جناب تسی قرآن دی آیت تے غور ہی نہیں کیتا، اگر یہ کس طرح؟ میں کہا اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، رسول آیا ہے تہاڈی طرف۔ او سنگیا جے دیال رسول آیا ہے انہیں میلاد کرنا، جے دیال آیا ہی نہیں انہیں کیا کرنا ہے؟ آواز کمزوروں والی ہاتھ اٹھا کے بولے جے پنجابی سننی ہے تھا، بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ او یار فرمایا لقد جاءکم رسول آئے نے تہاڈی طرف، تے جے دیال آئے نے اونوں چاہ چڑھ گیا ہے، جے دیال آئے نے اونوں چاہ چڑھ گیا ہے، وہ میلاد منائی بیٹھا ہے، تے جے دیال آئے نہیں اس بچارے نے کادا میلاد کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی تو نتیجے تے پہنچ گئے ہو گے نا۔ تو یہ عقدہ بھی آپ حل فرمائیں نا۔
تو گرامی قدر حضرات اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہے، میں جانا پھر تھوڑا جا اگے چل کے بھی تمہیں ایک مسئلہ اور بھی سمجھا چھڈا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق آ گئے تواڈے ال رسول۔ لیکن توجہ کرنا، یہ تھوڑی جی گل اوکھی ہے پر ایڈی بھی اوکھی نہیں بھی تمہیں سمجھ کوئی نہ آوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد دا ذکر جس ویلے بھی میرے رب نے فرمایا ہے نا، قرآن مجید دے جڑے جڑے حصے دے وچ بھی تیناں لفظاں دے نال ارشاد فرمایا، یا لفظ جاء، یا لفظ بعث، یا لفظ ارسلا۔ اینو ذرا غور دے نال سن لو دوبارہ پھر، کنے لفظاں دے نال فرمایا ہے؟ تین لفظ، یا لفظ جاء ہے، یا لفظ بعث، یا لفظ ارسلا۔ اچھا جاء اے دا مطلب ہوندا ہے آنا، ٹھیک ہو گیا۔ ارسلا اے دا معنی ہوندا ہے بھیجنا، سمجھ آئے؟ بعث اے دا معنی ہوندا ہے کہ کوئی ذمہ داری لا کے ذمے تے پھر بھیجنا، اے دا مطلب بھی مبعوث کرنا ہوندا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات دی؟ اچھا حالانکہ اگر دیکھا جائے محبوب پاک علیہ السلام دی ہے ولادت، سمجھ آئی نا، پیدائش، اور عربی دے اندر اگر ولادت اور پیدائش والا معنی لینا ہوئے نا تے لفظ خالق دا استعمال ہوندا ہے۔ اس بات نو ذرا غور دے نال سنیا جے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے بارے اس لفظ دا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ جاء بعث ارسلا۔ یہ دا مطلب کیا ہے؟ گل ڈاڈی لمبی چوڑی ہے تو میں بالکل کلوز پیا کرنا۔ لفظ خالق جدو بولیا جاوے نا تو یہ مطلب یہ ہوندا ہے، مطلب پیدا ہونا ہی ہوندا ہے، لیکن وہ ہوندا ہے عدم سے وجود میں آنا۔ عدم دا مطلب ہی پہلے کچھ نہیں، انہوں پہلے کسی شے دا نہیں پتا، بھائی ہن دنیا تے آیا ہے، پھر شعور چاہے گا، پھر بڑا ہوئے گا، پھر دنیا نو دیکھے گا، پھر چنگی تے ماڑی شے نو سمجھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لفظ خالق دے وچ اے معنی دا پایا جاندا ہے۔ اچھا جے تسی ویکھو لفظ جاءکم، او دے اندر یہ معنی نہیں ہے۔ جاءکم دا معنی ہوندا ہے آنا، تے آوندا او اے جڑا کتے ہوندا ہے۔ آواز پھر کمزور والی ہے آپ حضرات ہی، سمجھ آ رہی؟ ارسلا یہ معنی ہوتا ہے بھیجنا، تے بھیجیا انہوں جاندا ہے جنہوں سارے معاملے دا پتہ ہوئے، تے پھر انہوں بندہ بھیجدا بھی جا بھی آ کام کر کے آ۔ توجہ فرما رہے ہو آپ حضرات؟ یہ لفظ بھی حضور دی شان پہ بیان کر دے جے، اور اگر سمجھ گئے ہو تے باعثا مبعوث کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری دے کے جنہوں بھیجیا جاوے، تے ذمہ داری یہ دا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ذمہ داری پہلو عطا کیتی گئی ہے، اور سارے معاملات نو سمجھ دینے تا آئے نے۔ اگر انہاں لفظاں تے غور کرو نا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو واضح پہ کر دے جے۔ بات سمجھ ہوندی پئی ہے آپ حضرات نو؟ اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام دی شان اقدس نو سمجھن دی کوشش کرو کہ اللہ نے اپنے نبی دے بارے لفظی استعمال فرمایا ہے جڑا اے ثابت نہ کر سکے کہ نبی پاک علیہ السلام ہونی دنیا تے آئے نے، پھر شعور چاؤن گے، پھر وڈے ہون گے، پھر انہاں نوں ہر شے دا پتہ لگے گا۔ فرمان نہ، اسی اپنے حبیب نو کلیا ضرور ہے، پر اے نہ سمجھیا جے کہ پہلو دے کسے مسئلے دا میرے یار نو پتہ کوئی نہیں۔ لباس بشری اے 12 ربیع الاول نو ہی پایا ہے، لیکن نور محمدی نے سارے معاملے پہلو ہی دیکھے ہوئے جے۔ توجہ ہے بھائی سب حضرات کی؟ توجہ ہے؟ بجائے اے کہ ادھر ویکھو تسی صرف سبحان اللہ آکھی رکھو۔ اچھا یہ ہن پارٹیاں نہ بن جان بھی ادھرلے بولن دے اے نعرہ لاؤن، ادھرلے بولن دے اے لاؤن۔ آپا سارے ہی مسیتے بیٹھے ہیں تے سارے حضور دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں تے سارے نوں ہی بولنا چاہیے۔ پھر آواز مٹھی نہیں ہونی چاہیے کسی بندے دی بھی۔ اور میں چاہنا کہ تانوں نا مسئلہ یہ عرض کراں کہ حضور دی شان سمجھو۔ لباس بشریت آپ نے 12 ربیع الاول نو پا کے دنیا تے جلوہ گری فرمائی ہے، لیکن جڑے الفاظ دا استعمال ہویا ہے اگر او دی سمجھ آ جاوے تو آقا کریم علیہ السلام آپ دے کمالات اور آپ دے اعزازات اور آپ دے اتے جڑا اللہ دا فضل ہے وہ سارا کھل کے واضح ہو سکتا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم، تحقیق او آئے نے تے آوندا او ہے جڑا کتے۔ آپ آکھو گے کہ مولانا گل تے تسی سنائیے تے یہ سمر صاحب اے دے اتے کوئی دلیل دے چھڈو، آن تو پہلوں تسی آکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کتے سن، یہ کتے سن تے پھر کی حالت سی تے کی ہے ساری ذرا سانو گل کھول دیو۔ میں کہا جی دلیل قرآن چوئی دے چھڑیے، توجہ فرما رہے ہو؟ آؤ ذرا قرآن مجید 30واں سپارہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آ پہلی آیت۔ ادھا ترجمہ بلا کی بندا جو؟ فرمایا الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں،
یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیتا ہے اپنے حبیب دے نال. ایک گل ہو رہی ہے حضور دے نال. علم تارا آپ نے دیکھا نہیں کیفا فعل ربک کہ تواڈے رب نے کی کیتا ہے بے اصحاب الفیل ہاتھی والیاں دے نال. اے گل ہے جی. اللہ فرماندا ہے اے حبیب تساں ویکھیا نہیں کہ تواڈے رب نے ہاتھی والیاں دے نال کی کیتا ہے. بس اینی گل ہے جناب. وہ کون ہے ہاتھی والے, کی ہویا ہے, کدوں ہویا ہے, اے سارا مسئلہ کی ہے. توجہ ہے بھی سبق رات دی, غور فرمایا جے. ہوں تسی آکھو گے بھی یار سانو تو جے پچھلی نہیں سی پوری سمجھ آؤندی تو اگے نویں جناب ایک سنا چھڈی ہے. تے میں کہیا نویں سنائی تاکہ پچھلی بھی سمجھ آوے تے اگلی بھی سمجھ آوے. توجہ نہیں فرما رہے, پھر کئی چپ چاپ بن کے بیٹھے ہو سرکار ہے. غور فرماؤ ذرا. یہ جڑی ہاتھیاں والا واقعہ ہے نا جی, اے سن لیا جی کی ہے تے کدوں ہویا تے کی مسئلہ سی. نبی پاک علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے, اپنی والدہ ماجدہ دے شکم اتھر دے وچ نے. سمجھ آئی. علماء نے 4 قول لکھے نے. فرمایا یا 40 دن رہندے سن, یا 45 دن, یا 50 دن تے یا 55 دن. یہ 4 قول علماء نے لکھے نے. اجے رہندے سن نبی پاک علیہ السلام نو دنیا تے آن تے. یہ اس تو پہلو ایک بادشاہ, یہ یمن دا بادشاہ سی, ابرہا دا نام سی, ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ نو ٹھاؤن واسطے. انہیں نا اپنے علاقے چ یہ کعبہ بنا لیا سی. انہیں آخیا اتنا تسی لما سفر کر کے جاندے ہو تے ایتھے ہی کعبہ بنا لینے تے کی لوڑ ہے اوتھے جان دی. اتھوں دے ایک باشندے نو پتہ لگا, یہ گیا اوتھے چل کے نہ انہاں دی جڑی او مصنوعی کعبہ بنایا سی او دے وچ نے وڈا چھوٹا پیشاب کیتا تو اٹھ کے دوڑ کے آ گیا. انہاں نو پتہ لگ گیا بھی یہ تے جناب علی مکے دا بندہ سی جنے کم کیتا. انہیں آکھیا میں تے ہن انہاں دا کعبہ چھڈنا نہیں. اونوں چڑھ گیا غصہ تے او آ گیا جناب اپنے لشکر لے کے. تانوں پتہ ہے بادشاہاں نو دینی مسئلے وچ بڑا غصہ آپو جان چڑھدا ہے. انہاں دی گردن چ سریا بہت ہوندا ہے, لیکن پنگا بھی لے لیندے نے تے بعد ذلیل بھی یہی ہوندے جے. تے سر انہاں دا ہی اچا ہوندا ہے جڑا اللہ رسول دی فرما برداری دے وچ رہندے. اچھا یہ جڑا بادشاہ سی نا, انہیں کیتا لشکر تیار, بجائے اے دے کے مسئلہ سمجھدا بھی میں غلط کیتا ہے. توجہ فرما رہے ہو آپ حضرات. بجائے دے کے مسئلہ سمجھدا کہ میں غلط کیتا ہے, انہیں کیا کیتا, لشکر تیار کیتا بہت بڑا, اور بڑے جابرانہ اور آمرانہ انداز دے نال انہیں نہ خانے کعبے دے اوتے چڑھائی دی کوشش کیتی. ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا. تفصیل بہت زیادہ میں ادھر جانا نہیں چاہتا. ہویا کی, اللہ نے ابابیل بھیجے. ابابیل آئے, ایک چھوٹی جی کنکری انہاں دے منہ دے وچ, ایک سجے جناب پنجے چ, ایک کھبے دے وچ. ایڈا ٹہکے دا نشانہ اللہ نے دیتا ہے. ہاتھی دے اوتے وہ بندے بیٹھے سن جڑے حملہ واسطے اگے چل رہے سن. انہاں دے اوتے چل کے وہ اینج کر کے جدوں کھولدا ہے نا اپنا منہ, نکی جئی کنکری ڈگدی ہے. ہاتھی دے اوتے جڑا بندہ بیٹھا ہے نا انہیں لوہے دا لباس پایا ہویا ہے. پہلو لوہے دا لباس پاٹدا ہے, پھر وہ بندہ پاٹ جاندا ہے, تے پھر وہ ہاتھی بھی پاٹ جاندا ہے. لو جی منٹ 2 لگے تے ہر شے تہس نہس ہو گئی. اللہ نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول, اسی انہاں نو انج بنا چھڑیا ہے اے جس طرح کوئی چیز کھا کے تے بندہ ضائع نہیں کر چھڑدا, یہ وہ حال ہے. اور جس طرح جانور چارہ کھان دے بعد گوبر کر چھڑ دے نے, پر میں انہاں نو انج اسی رگڑ کے رکھ دیتا ہے, انج برباد کر دیتا ہے. جس طرح کنک گائی جاوے تے توڑی دا تھریشر حشر نہیں کر چھڑ دی. توجہ ہے نا. اس طرح بالکل فرمایا سی برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اے جی میں کہا دیاں بیدیاں سوارے کر چھڑیا انہاں نو. اچھا یار اے واقعہ ہے. میں صرف تو انہوں مدعا سمجھانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے لباس بشری 12 ربیع الاول نو پا کے دنیا تے جلوہ گری فرمائی ہے. پر یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے حضور نو پہلے دا نہیں پتا. وہ بہ جا کاکا تھلے, اوے کرنالیا بہ جا ایتھے, چھتی کر بیٹھ جاؤ پوت, لے بھی یہ ہینڈ بریک ہے کھچ لو, بہ جا تھلے. اللہ دیا بندے اتنے کوئی چوڑ بانڈ ہوندے پے نے, مر رہے آپ بھی ذلیل ہویا, نال دویاں نو بھی کردا پیا. ہوں تھوڑا جا پیچھے ہو, تھوڑا جا ہلکا ہلکا پیچھے ہو ایک باری. ہوں ادھر نو کوئی نہ بڑے, جیڑا ہے تمہیں چوک کے باہر ہی سٹاں گا. ہوں آواز آؤندی پئی ہے تو اتنے بہ کے جتھے بھی بہت توجہ دے نال بہت سنو گل نو یار, ساری چاسی منجا چھڑ دے ہو. گرامی قدر حضرات ذرا غور فرمانا, دوبارہ پھر اس بات نو سمجھو. میں جڑا مسئلہ جناب نو سمجھا رہا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے لفظ ہے جا آ, فرمایا وہ آئے نے, آندا ہوئے جڑا کتے ہوئے. یہ وجہ یہ نبی پاک علیہ السلام دی عزت و کرامت و شرافت دا ذکر ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے آن تو پہلے دے معاملات بھی جان دے نے. اے مسئلہ اصل تو سمجھانا ہے. تے تساں پوچھو گے دلیل کیا ہے, دلیل آیت ہے. ویسے میں درجنہ آیتاں پڑھ سکنا, یہ تو صرف 55 دن پہلے والی آیت ہے نا جناب, واقعہ ہے نا اس آیت دے ذکر ہے. اللہ دے فضل دے نال 4-4 ہزار سال پہلو والے واقعات بھی اسی طرح قرآن وچ بیان ہوئے.
سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تسی بنی اسرائیل دے واقعات پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو فرمایا وذکر، اے حبیب یاد کر جدو اسی موسیٰ دی قوم نے انج کیتا ہے، عیسیٰ دی قوم نے انج کیتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ سمجھے؟ یہ ساری بات قرآن دے اندر موجود ہے. تسی کدی پڑھو تو پھر پتہ لگے. اچھا جڑے میں بات سمجھا رہا ہوں پہلے اینو سمجھو. میرا ایک سوال ہے، لائیو چلدا پیا ہے، سارے جن بندے ویکھتے بیٹھے نے، اور اگر ایتھے بھی کو بیٹھا سنیا تو علاوہ مذہب و مسلک والا بندہ، وہ پاویں دیوبندی ہے تے پاویں اہل حدیث ہے، میری دعوت فکر ہے جناب نو اٹھاؤ اپنے مولویاں نو، انہاں نو آکھو بھی آسمر صاحب گل پہ بیان کر دینے، یا اینو کوڑیاں ثابت کر تے یا بندے دا پوت بن سانو بھی انج دی تقریر سنا. میں گال تے نہیں آکھی، میں مندا تے نہیں کڈیا. آخے تو کی کہنا کیے انہوں پوچھ بھی آ جڑی آیت طیبہ ہے جہد وچ اللہ فرماندا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا. 10 کدے نال کلام ہوندا پیا ہے، کلام تے حضور نہ ہوندا پیا ہے. تے مولوی صاحب نو ڈاک لو، انہوں آکھ پوت میرے نبی تے اجے پیدا ہوئے نہیں سن تے پھر ویکھیا کیویں سی کو سانو بھی دسنا. جے اپنے ہاتھ نے چوک کے بولو تو ہم تو بڑا تقوی دا ہے فلڈ آیا بیٹھا. یار خدا دا خوف کرو یار. مسئلہ میں بیان کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے. آپ نے آ کے اجے معاملہ ویکھیا نہیں. 55 دن رہندے نے دنیا تے آن تے. توجہ فرما رہے ہو آپ سارے حضرات؟ انہاں گلاں نو تھوڑا جا غور دے نال سوچیا کرو. اسے نو کہندے جے تفکر تدبر. ٹھیک ہے، یہ تفکر اور تدبر جڑا ہے نا یہ بڑا ضروری ہے میرا چان. ایک کرو گے تو پھر ہی تمہیں مسئلہ سمجھ آئے گا. اور یہ جو مسئلہ ہے بھئی یار سوچو نا، حضور اجے آئے نہیں، اجے 50 دیہاڑے رہندے نے. اللہ فرماتا ہے حبیب آپ نے دیکھا نہیں. میں کہا دس ہوئے مولوی ہن تیری مننا یا رب دی مننا؟ مینوں دس میں کہ دی مننا. اگر تے رب تبارک و تعالی دی مننی ہے تو پھر آقا کریم علیہ السلام دی عظمت اور آقا کریم علیہ السلام دی شان اینو سمجھنا پائے گا. تو میں کہا اگر یہ آیت کسی نو سمجھ آ جاوے تو میرا عقیدہ بالکل واضح ہو گیا ہے. اگیو کس طرح؟ میں کہ جڑا نبی اپنے آن تو پہلے ہر چیز نو جاندا ہے وہ اپنے روزے جان تو بعد اپنی امت نو نہیں جان سکدے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال ہے. اور یہی کمال ہے جڑا جنوں سمجھ آ جاوے تو وہ سنی بندا، نہ آوے تو کچھ بھی نہیں جے بندا، فارغ ہو جاندا. پھر وہ پتا کیا کیڑی شے کہہ کے جان چھڑوندا ہے، نہیں ہم تو مسلمان ہوتے ہیں. میں بلے 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 جی میں کہ سانو کی سمجھنا تو دے اپنے آپ کو مسلمان کہہ چھڑیا ہے. عقیدہ تے تیرا مسلمان والا ہے کوئی نہیں ہے. کمال والی گل ہے. رلیاں چوک کے کھانا ہے. حضور دی عزت و عظمت نو تو نہیں سمجھدا تو اس طرح کے نام مسلمان ہوتے ہیں. ایڈا پرہیزی مسلمان نہ بن. یہ بننا ہی تو پھر ابو بکر ورگا مسلمان بننا، پھر حضرت عمر ورگا مسلمان بننا، حضرت عثمان غنی ورگا بن، مولا علی ورگا بن، اشرا مبشرہ ورگا بن، بدریاں ورگا بن، احد والیاں ورگا بن، انہاں دا غلام بن. پتہ چلے کہ اے رسول اللہ دے سچے غلام جے. ایک ہی گل ہوئی تو اپنی ہی تکڑیاں لے کے بیٹھا تے تولی جانا نبی پاک علیہ السلام دی شان تینوں خیر تے ہے. لقد جاءکم، تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف. آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. کیا میں نے کہا ہے؟ آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. یہ اتنے میں آپ کو یہ بات عرض کی تھی. قرآن مجید دی نص تو بات ثابت کی تھی. اللہ کر کے سانو سمجھ آ جائے. اور اگر سمجھ آ رہی ہے تھوڑا جا آگے چلو. آ گئے نے تہاڈی طرف اے آمد اے میلاد مصطفیٰ جی. اور لوگ ایسے بھی اڑے کھلوتے جی یقین اللہ تے فرماؤ نہیں 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 میلاد کون کرے. میں کہا یار سادہ جہی بات ہے، سادہ جہی بات، دیسی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام جدو تک نہیں نہ تشریف لے آئے سن تے تسی ویکھ لو ماں دی عزت کوئی نہیں سی. ماں دے قدماں دے وچ جنت میرے مصطفیٰ نے رکھی ہے. اگر سمجھ آوے تاں بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا جاندا سی، بیٹی نو رحمت قرار دیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نے قرار دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ باپ بڈھا ہو جاندا سی تے منڈیاں چ وک جاندا سی. باپ دے بارے فرمایا انتا و مالک لابیکا، فرمایا او مڑیو تسی بھی تے تہاڈا مال بھی اے تہاڈے پیو دا ہے. باپ نو اتنا رتبہ. اور باپ دی مشترکہ شان فرمایا جیڑا خوش ہو کے اپنے ماں باپ دے چہرے نو ویکھے اللہ تعالیٰ قبول حج دا ثواب عطا فرما چھڑدا. یہ ساریاں شاناں کہنے دتیاں نے. آخے اے تے حضور آئے نے تے تاں ملیاں نے. تے میں کہ اگر حضور نہ آوندے تے کہندا پھر کتھوں لبڑیاں سن. میں کہ پکا رہی ایتھے، پکا رہی. پھر میں تینوں دسدا میلاد کہنے منانا ہے.
औरतां भी गौर दे नाल सुनन ते मर्द भी, और तुसी जिन्ने बैठे सारे हजरात और जेडे लाइव सुने तुसी भी गौर दे नाल सुनो। मिलाद कौन करे? मैं कहा यार मेरी देसी बंदे दी देसी गल सुनना। पहलियां उम्मतां दा तज़किरे पढ़ के वेखो, गुनाह करदे सन ना, या तो चेहरे बिगड़ते सन, या उन्होंने जमीन च बर्बाद कर दिता जाता सी, धनसा दिता जाता सी, या उन्होंने मत्थे ते लिख दिता जाता सी, या वो जेडे बंदे सन उन्होंने दरवाजे ते लिख दिता जाता सी भी यह बंदा फलां यह गुनाह करता है। अच्छा, आका करीम अलैहिस्सलाम जदों तशरीफ लैके आए, आपकी उम्मत के गुनाहां ते पर्दे पै गए, ना चेहरा बिगड़ रहा है। आवाज कमजोर आ रही है, जिन्होंने समझ आए इत्थे गल लगे तो फिर बोलना है, नहीं तो मुढ़ो ना बोलो। ना चेहरे बिगड़ रहे ने, ना मत्थे ते लिखा जा रहा है, ना दरवाजियां ते, ना ही बर्बाद हो रहे ने इज्तिमाई तौर ते। ये बचे ने कहंदा हाँ गुनाह वो जिहड़ी उम्मत करदी होए भी करदी पई है। सवाल ये पैदा हुंदा है तुसी क्यों बचे हो? कहंदा है तो मैनू नहीं पता। मैं कहा जे पता हुंदा तो फिर तू सुन्नी ना हुंदा। असल रौला तेनू क्यों नहीं पता मेरा बच्चा? और अगर पता हुंदा ते तू मिलाद ना करदा। इहदे विच की मतलब है? मैं क्या मेरा बच्चा हुण जरा गौर दे नाल सुनी। मां नू इज्जत मिली हजूर दी वजह तो, ते चाहिए मेरी मां भी हजूर दी आमद ते खुश होवे भी या रसूल अल्लाह तुसी ना हुंदे ते सानू किहने पुछना सी। धी नू चाहिए साडी धी साडी भैन मिलाद करे, क्यों? इनू चाहिए आखे या रसूल अल्लाह अगर तुसी ना हुंदे ते मैनू तां अज पूर दिता जाना सी। ये ते तुहाडी आमद दी बरकत है। समझ आ रही है? साडे प्यो नू चाहिए मिलादो करे भी हजूर अज जी मेरी औलाद मेरी इज्जत पई कर दी है, ये तुहाडी वजह तो पई कर दी है। अगर तुसी ना हुंदे तो मैनू किहने पुछना सी? और इसी तरह जेड़ा छोटा वड्डा शहरी देहाती जेड़ा बंदा भी है इनू भी चाहिए मिलाद करे, क्यों? ये आखे या रसूल अल्लाह अगर तुसी ना हुंदे मेरे ते मत्थे ते गुनाह लिखे जाने सन, मेरे ते घर ते लिखे जाने सन, ओए असां तां बर्बाद हो जाना सी, साडे ते चेहरे बिगड़ जाने सन। ये ते हजूर तुसी आए हो, तुहाडा सदका असां भी बच पए आ। इत्थे हुण जेदा दिल करे वो बोले, जेदा दिल करे वो ना बोले। मैं क्या हुण मैनू दसो भी मिलाद किहनू मनाना चाहिए है? कहंदा मौलाना साहब गल तो तुहाडी ठीक है, हजूर दी आमद दा सदका जिन्नू जिन्नू बरकत मिल गई ओनू मिलाद कर लेना चाहिए है। मैं क्या हजूर दी बरकत ये तो जानवरां नू भी मिल गई है, आ दो लत्तां वाले जानवर मिलाद क्यों नहीं करते? मेरी समझ तो गल बाहर है यार। तवज्जो है आप सब हज़रात की मैं क्या कह रहा हूं? आज के बाद ये सवाल को दफन कर दिया जाए, कौन मिलाद करे? मैं कहा जिन्होंने हजूर दी आमद ते कोई इज्जत लभ गई जो मिलाद कर लवे। समझ आ रही है? मां को इज्जत मिली तो मां करे, बाप को मिली तो बाप करे, बेटे को मिली तो बेटा करे। समझ आ रही है? ओ भाई हमारे गुनाहों पे पर्दे पड़े तो हम ओ जिस नबी दे सदके साडे उत्ते एडे करम होए ने, उस नबी दी आमद दा दिन आवे तो मातम नहीं बनदा मेरा चन्न, फिर आमद मुस्तफा दे नारे ही बनदे जे। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। लेकिन अगली बात, इससे भी एक और खास बात कहने लगा हूं, अगर आप तवज्जो करें तो सुना दूं आप हज़रात को। मैं आज आपके मिजाज जेडे 5-4 बंदे बैठे हो ना, वो तो मोबाइल चो निकली सोने, मैं तुसी और पिछले बिल्कुल चुप बैठे हो। नहीं अमानत च खयानत तुझी दी तुसी सुभान अल्लाह कह लिया तो मैं गारंटी दूंगा अल्लाह दे बंदे नहीं होंदी अमानत दे खयानत, मैं गारंटी पिया दिंदा जे। लेकिन तुसी गौर दे नाल गल ते सुनो ना। इधर वेखो एक होर गल भी है, मैं हज़रत साहब आप दी और जिन्ने हज़रात बैठे ने इन्हां दी तवज्जो चा लेना। बस औकात हुंदा यार गल तो बई समर साहब ठीक है तुहाडी भी जिहदे ते हजूर दी आमद दा सदका मेहरबानी होई ओनू तो कम अज कम खुश होना चाहिए है। जे जिस चूड़े ते नहीं होई बेशक मिलाद ना करे, सानू ओहदे नाल टेंशन भी तो कोई नहीं ना। समझ आ रही है? जिहदे उत्ते आई ओनू मिलाद करना चाहिए है। समझ आ गई? हुण मिलाद किहने करना है? साडे उत्ते होई है ना मेहरबानी, दसो खां एक बार होई है ना, ते आपां फिर मिलाद भी तो मनाई बैठे हैं ना। नंबर 1। नंबर 2, ए जी तुसी कदों तक मिलाद करोगे? ये भी एक सवाल है। हुण इहदा जवाब मैं आला हज़रत दी जुबान च देना जे तुहानू समझ आ जावे ना। ए जी कदों तक मिलाद होना है? मैं कहा मेरा पुत्र साडे जेड़े बुजुर्ग सन ना जी, उन्होंने सानू निसाब बड़ा लंबा चौड़ा बना के दिता है, ते बड़े टैट किस्म का निसाब। तवज्जो मेरी तरफ रहे। आखे किदा? मैं क्या आला हजरत ने फरमाया हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के तले गिराते चले जाएंगे। मैं क्या साडे बुजुर्गों ने सानू बड़ा लंबा प्रोग्राम दिता ही। ये तू समझदा होएगा भी शायद आ करोना आ गया सी तो उस बाद महंगाई वध गई सी तो हुण डॉलर वध गया है तो फिर सलाब आ गया तो बस करनगे ना काका, ये वधना ही।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਇਹ ਕੋ ਸਾਲ ਦੋ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਹਸ਼ਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੀ? ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਾਦ ਦੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲਾ ਹਜ਼रत ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਆਦੂ ਜਲ ਕਰ ਮਗਰ ਹਮ तो रजा। ਆਲਾ ਹਜ਼रत ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੱਗ, ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੁਆਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੱਗ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਆਹ। ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਏ आदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत व शान मुस्तफ़ा, ताजदार खत्म नबूवत। सारे बोलो आला हज़रत दे नाम ते जज़ाकल्लाह। आपको बात समझ आ गई है जनाब? वो बोलो तो सही हो मेरी मानता। अब पंजाबी तो आपने कहा, तो इसलिए मैं पंजाबी को यूज कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ओ मेरे दोस्तों, कदों तक होना है? मैं क्या बच्चा हशर तक होना है। कईयां नूं तकलीफ हुंदी है, मैं क्या कोई टेंशन दी गल, तू तो कल्ली तकलीफ कहना पुत्तर मर जान सड़ जान सुहा हो जान, हम तो फिर भी दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अच्छा फिर सवाल पैदा हो जाता समर साहब, गल तो तुहाडी ठीक है भी मसले ही हल हो गए। मिलाद कौन करे जे तो हजूर दी मेहरबानी। एक कदों तक होना है? अशर तक। लोगों नूं तकलीफ है भावें सड़ जान। यार फिर मठे बोलते पे यार, इस गल ते तगड़े ते होवो ना। कोई सड़दा है सड़ जावे ते कोई मरदा है मर जावे। असा हैं सुनिया ने ते गज वज के मिलाद मनाउणा है। असी साडा मसला है कि असी बेसुरे हैं, सानू शेर आउंदे कोई नहीं ना। आला हज़रत का कलाम सुनाना है, बहुत महंगा है जनाब। उस ते वेलां बड़ियां वड्डियां वड्डियां कराउणियां पैणियां जे तुहानू, इह मैं तुहानू दस दियां। आहो अच्छा फिर ठीक हो गया, फिर वो हिसाब ना पढ़ांगे ना। नाराज ना हूँ भाई, ये हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, अल्लाह इनको जज़ात फरमाए। पत्नियाँ ना कितने सुन ली होनी है। वैसे मैं बहुत कम पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ ना, जो पढ़नी हुई। अब अगर आपको बात समझ आ रही है तो इस मसले को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ और आपका ना जो टेस्ट है और लुत्फ है वो मजीद बढ़ जाएगा। मिलाद कौन करे? जिस पर हुजूर की वजह से मेहरबानी हुई। माँ बाप बेटी हमारे मुआशरे के लोग जिन पर करम हुआ है वो मिलाद करें, और जिन्हों ते होया कीती बैठे जे। अच्छा कई इदां दे भी है कि करम होना ते भी है पर मानते नहीं। मैं कहा जनाब तुहानू ये पता होना चाहिए कि कई अबू जाल दी नस्ल चों भी हुंदे जे ना, नमक हराम भी ते हुंदे जे ना। ले हुण चुप हो गए हो यार, हैं वो कई नमक हराम भी ते हुंदे जे ना। आपां हलालियां ते नमक हलाल करना है, असा नमक हराम नहीं आ गए। अयो तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला आप दी 6 साल उम्र सी जदों हयाती च पहली तकरीर फरमाई आपने, ते आपने पहली तकरीर करदियां पता की आख्या? आपने फरमाया लोकी सानू पुछदे ने कि जदों 12 रबीउल अव्वल का दिन आंदा बड़ा जुलूस कढ़ दिओ, आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा दे नारे लाउंदे हो, हैं ते ये क्यों उस दिन तुसीं इन्ना नबी पाक दा जिक्र करदे हो? आला हज़रत दी 6 साल उम्र पता की आख्या? और फरमाया ओ लोको ये दसो भी जदों हजूर अकरम अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए सन 12 रबीउल अव्वल नूं आंदियां किनू याद कीता है? आखिर जी अल्लाह दे जिक्र तो बाद अपनी उम्मत नूं याद कीता है। फरमाया जदों ओ इस दिन आए सन उन्होंने सानू याद कीता है, ते जदों जदों ये दिन आउणा है असीं अपने नबी नूं याद करदिआं रह जाना है। ए जी असल मसला समझ आ रही है? इहनूं कहंदे जे नमक हलाली। की कहंदे जे नमक हलाली। इस वास्ते नमक हलाल करया करो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र अक़दस व अनवर करया करो। अच्छा रह गई बात है कहणगे कि जनाब चलो ये तो मिलाद कर लैण ते हशर तक होना है ते सड़ के लोग सुहा हो जाण, असी फिर भी करना है। लेकिन समर साहब एक गल होर भी दसो, हशर तक ते आला हज़रत फरमाया ते हशर वाले दिन की होना है फिर? आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात, हौली हौली गल नूं टोरांगे ना अगे ताकि तुहानूं लुत्फ भी आ जाए। मेरा चंद ने तकड़े होके रहा जी। मिलाद शरीफ जेड़ा ना है जेड़ा मनाउंदा है, ये तो अखबार तो मैं बाद दसना ना, ये मौजा च ही रहेगा। लिख लो मेरी इस गल नूं, मौजा च रहेगा।
आला हजरत दे भाई जान ने मसला हल कर छड़िया। आप फरमाते ने फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म माशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और लोगों जरा हशर दा दिन होना है, हिसाब ते साइयां इंज ले लेना इंज, ते बाकी 50,000 साल दा दिन ये सब तो वड्डी कायनात दी मिलाद दी महफिल होनी है। सारा दिन मुस्तफा दियां शानां लोकां दे सामने बयान। और सूफी सुभान अल्लाह कहो पीछे हट के हो मदीने जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे बोलिए, सारे बोलिए। अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व शान मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। क्यों भाई को बात? सारे बोलो यार, सारे बोलो। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? बोलो ना। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा समझिया भी शायद हशर तक है। और नहीं 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 पायन है, हशर तक नहीं, हशर खुद। आला हजरत भाईजान ने फरमाया भी जेड़ा हशर दा दिन बपा होना ना यार, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ मकसद है भी अज हजूर दियां शानां विखाउणियां, हिसाब ते साइयां इंज लै लेना। फसौफ युहासिबु हिसाबन यसीरा। समझ आ रही है? ये तो बड़ा जल्दी हो जाना है और कईयां दे नाल बड़ी आसानी भी होनी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। अल्लाह ताला हुजूर दा सदका आसानी ही अता फरमा चले। बात कहीं दूर ना चली जाए, हशर वाले दिन ये होगा। लेकिन आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दा फिर कलम जेड़ा सी ना इश्काला उन्हें जुम्बिश जदों खादी ना ते फिर लिख छड़िया। फरमा हशर वाले सारे दिन जदों हजूर दियां शानां बयान होण ना ते जदों दिन मुक्कण ते आवे फिर मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। तो जो फरमाई काश के तुसी आला हजरत ओ गोडे छाडो भाई, ओ गोडे छाडो, ओ मदीने जाए। ओ बैठे हो जिवें समुंदरी दी लारी दे इंतजार च हुंदे हो। अल्लाह दे ओ बंदे हो, केड़े कमी पै गए हो? हजूर दा जिक्र सुनदे तो बैठे ने यार की पे करदे हो? ये तो वो जिक्र है जो भूखे की भूख मिटा देता है, प्यासे की प्यास मिटा देता। समझ आ रही है? कई बंदे सानू इंदे टकरे जे कहंदे यार कदी अंदरों सुकून नहीं सी होया, पर यकीन करो हजूर दा जिक्र सुन के सानू सुकून हो जाता है। ये ऐसा प्यारा जिक्र जी आका करीम अलैहिस्सलाम दा। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश फरमाओ मेरे अजीज। हशर का दिन जब खत्म होने पे हो तो फिर क्या हो? फरमाया उस वक्त मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रजा पढ़ मुस्तफा जाने रहमत पे। और अगली गाल ऐस गाल ते जे तुसी ना बोले ना तो फिर शायद मैं तुहानू अगे तकरीर ना सुनावा। आला हजरत साहब ने फरमाया हशर दा मैदान भी हो गया है, तुसी सलाम भी पढ़ लिया है, ते हुण जन्नत च जाना, तो जन्नत च किवें जाना है? फरमाया खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। वाह वाह, सारे सारे शाबाश। जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर। ए जिन्हें इत्थे वाह वाह वाह, ताजदारे खत्म नबूवत दा नारा मट्ठा ना लाया करो, ना लब्बैक दा मट्ठा लाया करो। हैं जदों नारा में चस आ जाए ताजदारे खत्म नबूवत हैंज करके एक बारी करंट पैदा हो जाए, जिथे भी नबी दा दुश्मन बैठा होवे सड़ के सुहा हो जाए एक बारी हो। हैं ताजदारे खत्म नबूवत करके तकड़े जवान होया करो यार। किथे बैठे हो तुसी? ये तो इंज दा करंट पूरा होंदा बंदे दा भी बंदा हैरान हो जाता यार। अब पता चला है खुल्द में होगा हमारा। अल्लाहु अकबर। लो हुण सारा नक्शा तुहानू खिंच दिता है, अजे भी मिलाद ना करो तो साइयों मर्जी है तुहाडी है। अच्छा सारी गलबात जदों समझ आ जाती है ना तो फिर पता की कहते हैं, हाँ ठीक है मिलाद तो करना चाहिए लेकिन ना इतना खर्चा जो करते हो तो किसी गरीब को ही दे दो। मैं कह लो जी क्या बात है। ओ झंग वाली बोली है ना, झंग वाली बोली ਉਹਦੇ पता की कहते हैं, एक घोड़ा है दूआ ढाक ते मुतरेंदा है। ਇਹਦਾ मतलब है कि न्याणा रंग काला होवे ना तो नक्शनैन भी ना होण, ਉਹ मां जदों चुके तू पेशाब कर तो गुस्सा बहुत चढ़दा है भी एक है तू बेवकूफा किड्डा कोड़ा है ते दूआ पेशाब भी मेरे उत्ते करी जाना बेवकूफा। ਇਹਦਾ ਇਹ तर्जमा बनता है। एक है उल्लू दा पट्ठा
کہ دعا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے بارے ساری گل سمجھ کے پھر پٹھے پاسے ٹور پیا ہے. میں کہا جاؤ ایک کوڑا دعا ڈھاک تے پترنا ہے تینوں شرم تے یا نہیں پئی آؤندی. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا اور دھیان دے نالو فرنٹ سیٹ والے تہاڈا زیادہ حق بندا جے. اے ذرا سنیا جے او جی اتنا خرچہ ہوتا ہے تو آپ کسی بیوہ کو دے دے تو کسی غریب کو دے دے. مینوں نا حاجی عبدالحبیب صاحب قبلہ تاری جڑے نے دعوت اسلامی والے انہاں دی مینوں گل بڑی پسند آئی. ٹھیک ہے آپ کہنے لگے بھی ہوں نا کئیاں کیڑیاں مکوڑیاں نے نکلنا ہے تو جنہاں نے یہ کہنا ہے دیکھا میلاد آ گیا تو سنیوں نے اتنی لائٹنگ کر لی اتنا خرچہ کر لیا اتنا لنگر پکاتے ہیں اتنا کھلاتے ہیں. یا رسول اللہ مسجد دا لنگر تو پورے پنجاب چ مشہور ہے بلکہ پاکستان بھئی یہ تو کمال ہی کر چھڑ دے جے. انہاں دی جڑی ٹیم ہے وہ سارا مہینہ ہی لگی رہندی ہے تے بکریاں دا لنگر چلدا جے تے کئیاں دے ڈھڈ چ ایویں درد اٹھ جا جے سنی رجی جاندے جے او سڑی جاندے جے. حاجی عبدالحبیب صاحب کہنے لگے تو کئیاں کیڑیاں مکوڑیاں نے آنا ہے جنہوں نے کہنا ہے نہیں آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں تو آپ کسی کی مدد کر لیتے غریب کی. فرمایا انہوں کہنا ہے او بے حیاؤ پاکستان دے جدو سیلاب آیا پہلی گل ہے اللہ تعالیٰ میرے پاکستان ہر قسم دی آفت تو محفوظ فرمائے میرے پاکستان سدا سلامت رکھے میرے پاکستان ہر قسم دی بیماری تو محفوظ فرمائے. لیکن جی ایدان دا ٹائم آ گیا ہے اللہ سلامت رکھے اس پاکستان دیا تاجرانوں پاکستان دیا سارے شعبہ زندگی دے تعلق رکھنا لیا بندیاں سمیت علماء انہوں نے بڑھ چڑھ کے انہوں نے خدمت کی ہے اور لکھاں نہیں کروڑاں نہیں ارباں نہیں خرباں روپے ہوتے پہنچایا. اور دعوت اسلامی تو اڈے سامنے ہے حکومت دا ایڈا اعتماد بنیا گڈیاں اونا دیتیاں جہاز اونا نے دیتے ریسکیو والے نے کشتیاں اونا نے دیتیاں. انہوں نے آکھیا یار ساڈے کولے دے بندے ہے نہیں پر الیاس قادری اللہ تیرا بھلا کرے تیرے کولے بندے بھی سارے نے تے ہے بھی مذہبی نے تے کھان پین والے ڈیزل گروپ دے نہیں یا رسول اللہ نے تے تسی لنگر بھی اگے پہنچانا ہے سکوٹی ساڈی گڈیاں ساڈیاں جہاز ساڈے او لنگر تسی اگے اپڑا کے آؤ. امیر اہل سنت نو اللہ سلامت رکھے آپ نے لنگر پہنچایا اور مکان بنا کے دینا شروع کر چھڈے انہاں دی بیماریاں دا علاج کیتا ہے. اللہ دے فضل دے نال اج بھی دعوت اسلامی FGRF دی صورت دے وچ اوتے کام کردی پئی ہے. حاجی صاحب کہن لگے جیڑا ہن بک بک کرے نا سمجھو کہ پکا بے غیرت بندہ ہے. کیوں کہ اسی پہلے ارباں خرباں روپے دی مدد کیتی ہے تے ہن سرکار دا جشن کرن لگے ہاں. توجہ ہے بھئی آپ سب حضرات کی سارے بولو سارے بولو سارے بولو اللہ اکبر. اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو گل بڑی ٹاپ دی ہے. یہ جن کیڑے مکوڑے نے نا سارے نو علاج اے دوائی دے چھڈی آپ نے. فرمایا ہون تو بک بک کرنا بند کر دیو. او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ یہ وے کہ اسی ساریاں تو پہلے غریباں دی مدد کیتی ہے. اچھا یار آپ آسا جڑا نا مینوں بڑے سنجیدہ فکر لوگ نظر آتے پہنے لیکن بولے نہیں. چلو میں آپ دی نظر ہے جملہ کر چھڑنا ادھر ویکھیا جے ہوں تسی اپنی ذمہ داری تے بولنا تو میں ہوں انہاں واسطے انہاں دے نال میں کلام پیا کرنا. گرامی قدر حضرات سنیا جے ذرا اگر سمجھ آئے تا مینوں جو سمجھ آئی ہے نا جی میں پچھلے ہفتے بلوچستان بھی ہو کے آیا علاقے میں اپنی اکھیں ویکھ کے آیا. سوشل میڈیا دے ذریعے پرنٹ میڈیا الیکٹرک میڈیا اور دوستاں دے ذریعے سب سانوں پتہ ہے یار. ویسے نا میں ایک بات دا اندازہ کیتا ہے پتہ نہیں تسی اس گل نوں فالو کرو نہ کرو ایگری کرو میرے نال نہ کرو یہ تہاڈی ایک اپنی مرضی ہے. میں ویکھیا ہے موقع تے اداں دا آیا ہے نا لیکن نکلے اوہی بندے نے جڑے میلاد مناؤندے سن. میں تانوں یہ گل ہاں اگر کسی اور گروپ دا کوئی بندہ ہے تو سانو بھی بخا دیو. وہ کہندے نے نا کہ یہ ایک مسئلہ ہے تے روشنی پاؤ کہندے نے نا حضور مسئلہ تے روشنی پاؤ. میں کہ 200 بلٹ دا بلب لے کے تسی بھی روشنی پاؤ. سانو کوئی اپنا بندہ دکھاؤ مرو کتے گئے ہو. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے تھوڑی سی تلخ حقیقت ہے لیکن میں تانوں اس وقت 200 وولٹ دا بلب لے کے روشنی پاؤ تے اپنا کوئی بونا بندہ ہی سانو دکھاؤ لیکن نہیں لبنا. او دی کاکا وجہ ہے کہندا کیڑی. میں کہا تسی سانو دیندے سی تانے تسی 11ویں کھاندے تسی 12ویں کھاندے تسی پنجتن پاک دا کھاندے تسی 4 دا کھاندے. اور میں کیا بیوقوفا یہ کھاندے اسی ہیں نا تو حلال بھی اسی کیتا ہے نا. پھر کھاؤ گے تو حلال ہوئے گا. تسی نہ کھاتا ہے نہ حلال کیتا ہے. اور اگلی بات یہ میرا ایک وجدان کہتا ہے اور محبت کہتی ہے اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے.
میں کہ جے مؤرخ بندے دا پت ہویا نا کہ میں آخیا جے مؤرخ بندے دا پت ہویا جنہیں تاریخ لکھنی ہے نا اگر وہ بندے دا پت ہویا تو ایک گل ضرور لکھے گا کہ ملک تے جدوں بھی کوئی اوکھا ویڑا آیا ہے نا اس ویلے میلادی اگے آئے نے فسادی اگے نہیں آئے ہمیں اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ ہن فیصلہ تسی کرنا ہے توجہ ہے سب حضرات دی اور ساڈی سنیاں دیاں تنظیماں دعوت اسلامی FGRF دی صورت دے وچ سیلانی تواڈے سامنے انہاں نے بڑا کام کیتا سنی تحریک تواڈے سامنے توجہ ہے ساریاں دی مصطفی گروپ تواڈے سامنے پیر اجمل گروپ تواڈے سامنے TLP تواڈے سامنے ڈاکٹر جلالی صاحب دا گروپ تواڈے سامنے سارے نے کام کیتا ہے اور اے جڑی ساڈی مسجد ہے انہاں نے بھی دتا ہے لیکن تشہیر نہیں کیتی چونکہ انہاں دے کافی سارے کام نے جڑے اندروں اندر ہی سارے کر جاندے جے لیکن ساڈے نوٹس وچ کچھ چیزاں ہے نے ایک گل کرنے دا مقصد ہے وے اس تو علاوہ بھی اگر کسی ادارے دا نام رہ گیا تو میں معافی چاہنا لیکن کم سنیاں کیتا جے یہ وجہ کیا ہے جنہاں نو سرکار کھلاوندے جے نا تے جدوں ٹائم آوے تے سرکار دے دتے چو اگے بھی کھلا چھڑ دے جے بس اور اگر کوئی ہور بھی ہے تے ذرا لبو یارو کتھے نے او کو 200 وولٹ دا بلب لے کے روشنی پاؤ تے اپنا بندہ دکھاؤ سمجھ آ رہی ہے جناب کیوں حضرت جی آہو ہن اے جدوں میرا کلپ چلنا ہے نا ہن کئیاں نے تنگی دیکھو ایڈی شرم و بشرمی کوئی نہ کوئی بندہ لبن گے بندہ لبن کہہ رہے یہ دیکھے ہمارا بھی ایک رکشا لے کے گیا ہوا ہے میں کیا مریں کتھے رکشا تے کچھے جہاز او جاجا صحیح نا بیٹھے سمجھ آ رہی ہے اس واسطے پتر ہن پوچھل تے پیر آیا تے رکشے لے کے دوڑ پے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے کسی غریب کو یہ آئی تو 3 سال پہلو دی گل ہے میں ادھر لاہور میں کسی جگہ پہ تقریر کر رہا تھا وسط میں کہیں تو ایک بندے نے نا پرچی لکھ کے دیتی مینو جناب کہنا جی اطاری صاحب اتنا خرچہ ہوتا کسی بیوہ کو کیوں نہیں دے دیتے آپ لوگ وہ میں کہا بھائی جی میں تقریر مکاؤں پہ تو اداں کر پہلو تو بیوہ ہی لیا کے میں دے نا مہربانی کر تیری مہربانی میں ہوں بھی سیریس بیٹھا اگر کسی کو ہوے نہیں سامھ سکتا سانو دے دے اسی بیوہ تینوں سامھ کے بکھاواں گے چبڑا مار دیو یار کیڑی بیوہ جڑی ربیع الاول جی تہن چیتے آؤندی ہے نہ الیکشناں چ آؤندی نہ بلدیاتی الیکشناں چ نہ کوئی ٹورنامنٹاں نہ کبڈیاں نہ تیرے منڈیاں دے ویاہ تے آوندا نہ دکاناں تے تو 2-2 لاکھ دے موبائل انہاں گولے آ ہر سال گڈیاں دے ماڈل بننا اس لیے تینوں بیوہ یاد نہیں آؤندی کمینیاں نبی پاک دے ملا دیاں مرچاں لگن تینوں لاگے مرچاں جاندیاں نے ظالما سنی بندہ بولے جے تے کوئی غیرت ہے وہ تو بولے نا یار او دے سانو بیوہ میں کہ میں بیوہ دا لاواں پکا پکا ٹانکا جے مڑ کے شکایت آ گئی تو گل ہوئی نا بیوہ لے لو کہنے بیوہ لے لو میں کہ میں تقریر مکاتی تو بیوہ لے آ میں کہ چھیتی کر نہ ہو نہ تو مڑ کے سوال کروں بیٹھے رہے آجے یہ کیا تماشا ہے جو کیڑے مکوڑے نکل کے بھاگ گئے تھے بیوہ بیوہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں یقین کیجئے مجھے پرسوں رات ایک دوست نے بڑا مرید کے تواڈے قریب شہر کھلوتا جے 12 ربیع الاول والے دن یہاں 92 لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے غریب بچیوں کو جہیز سمیت ان کی رخصتی کی جا رہی ہے نہ جانے لاہور میں کتنی جگہ پہ ہوگا سمجھ آئی شاید ہی کو شہر ہو جس میں ہمارے احباب یہ اہتمام نہ کرتے ہوں اور تسی کہندے ہو کہ ہم کسی کی خدمت نہیں کرتے ہاں ساڑے ہوندا ہے کہ اے ساڑیاں نو نہیں ویاؤندے ہے میں کیا میرا پتر ہے ایداں نہیں تو پہلو حضور دا جشن منا تے پھر نیانے ویاہ نہیں تیرا بیٹھے ہو ادا نہیں کام ہونا بندے دے پتر بن یار لیکن اندھے کو بڑی دور کی سوجھی ہویا جو انا کی کہہ سکنے ہیں گرامی قدر حضرات اب تو یقین فرمائیں پاکستان کا جو بڑے سے بڑا ادارہ ہے نا اس وقت وہ آرمی کا ادارہ ہے ایسے ہی ہے جی 12 ربیع الاول آنے والی ہے میں آپ کو پہلے ہی انفارم کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں گے جناب سانو اپنی آرمی نال بھی پیار ہے اور ایویں نہیں 12 ربیع الاول دی جلے 11-12 دی درمیانی رات ہونی ہے نا جلے سویرے تہجد دا ٹائم ہونا حضور دی آمد دیاں خاص کڑیاں ہوندیاں نے نا جد او ویڑا آوندا ہے تے ساڈی پاکستانی فوج 21 توپاں دی سلامی دیندی جے پتہ ہے تانوں اس گل
ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੀ ਜੇ? 21 ਫੌਜਾਂ ਦੀ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੌਜ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ, ਕਈ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਬੋਲੋ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕਰੀਰ की ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੂਹਾ ਕੋਈ। ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ 2.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੋਬੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समर साहब हो? मैं कहा तू कौन है, तेन खैर है इस वेले? कहता जी तू तो बहुत वड्डा अल्लाह दा वली है। मैं चौड़ा हो गया, मैं कहा पता नहीं किहड़ी करामत बन गई। मैं कहा की होया है? वो कहता भैन मैं बोलता नहीं सी तो तुसीं आख्या कोई बूहा ना खोले। कहता जी 2.25 घंटे हो गए बाहर ही खलोता, बूहा नहीं खुलण दिया। ते चंगी गल है, बोलो नहीं तो इदां दियां मेरियां कबूल हो जांदियां जे। खुदा दे बंदे हो, तुहाडा थोड़ा जिहा रीफ्रैश कीता है ना तुहानूं। और मैं वाकई सही दसदा पिया, मसीत बह के सानूं किहड़ी लोड़ है झूठ बोलण दी। उन्हें मैनूं आख्या, वो जंगली बोली बोलदा सी, जंग वाली कहंदा फड़िया तूं जिहड़ी गल कीती है तेरी तो पूरी हो गई है। मेरा बूहा कोट कोट के मेरे हाथ धक पैन, बूहा खुलेंदा ही कोई नहीं पिया। मैं कहा ठीक है, धक के रख। मैं कहा तैनूं क्या आख्या भी हजूर दे मिलाद दे बह के चुप रहो? हजूर दे मिलाद दे जेड़ा बोले रब ओदे रिज़क दे बूहे खोले। अब समझ आई आप हज़रात को? तो मैं बात ये बता रहा था कि पाकिस्तानी फौज ये 12 रबीउल अव्वल को 21 तोपों की सलामी देती है। और मैं क्या पहले तो तू कहना सी ये सिर्फ सुन्नी है जो मिलाद मनाते हैं, बाकी को नहीं मनाते। मैं क्या हूं फौज नूं की आखेगा? बात फौज की नहीं, बात पुलिस की नहीं, बात सिर्फ सुन्नी मौलवियों की नहीं, और बात ईमान और इश्क की है। जिसके अंदर होता है वो नबी के आने का जश्न मना लेता है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। को समझ आई सुनियो कि कोई नहीं आई आप हज़रात? और कई ऐसे पुलिस वाले दोस्त भी हमने देखे हैं जो अपने सीने के ऊपर नालें लगाते हैं। मैं अपनी अखीं वेख्या जे, उन्हां दियां गड्डियां ते झंडे लगे जे। तुसां भी कदी ये मंजर वेख्या है? यकीन है साडे दोस्त कई गवाही दिंदे पन भी असीं वेखे। एक गौर करया करो। अच्छा, कई ऐसे थानेदार, कई ऐसे SHO असीं वेखे ने ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੂੰ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁन्नी ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਾਦ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆऊं, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। पाकिस्तानी फौज भी, पाकिस्तानी पुलिस भी, पाकिस्तान के इदारे भी, बैंक भी, स्कूल भी, बड़े बड़े मॉल भी, और कई पेट्रोल पंप भी। समझ आ रही है? कमाल वाली गल है। ओ मैं आख्या यार ये सारे ही सुन्नी ने हो, तुसी कौन हो, किहड़ी कौम हो यार? समझ आ रही है? इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने पहले गरीबों की मदद की है और बाद के अंदर नबी का जश्न मना रहे हैं। लोग चाहते हैं कि तुम भूल जाओ अपने नबी को। जब भूल जाएंगे तो नुकसान क्या होगा? 2 नुकसान होंगे। एक तो ताल्लुक टूट जाएगा, और दूसरा फिर लोग उठेंगे नहीं यार नबी को भूल गए तो चलो कोई नया आ जाना चाहिए, फलाना जिमें कादियानियां बक बक की थी। हम नबी को याद इतना करेंगे। मैं आख्या ओ जेड़ा तू कहना मिलाद ना मरा, तैनू असीं साह नहीं लैण देना, साडा नबी आखिरी नबी है बस। तवज्जो है आप सब हज़रात की? जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाए मेरे अजीज। इस वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश शाबाश।
توجہ ہے بھائی صاحب حضرات کی؟ جیتے رہیں جیتے رہیں. اللہ کریم آپ سب کو خیرت. مینوں لگدا ہے کہ سارے دا بوا کھول جانا انشاءاللہ سارے بول پے جے 2-3 رہ کے تہاڈا کام بھی ہو جانا بھی چاہیے. لیکن دھیان فرمائیے گا ادھر دیکھیں میں آپ کو نا ایک ٹوٹکے کی بات اور بتا کے جاؤں اور یہ بڑی سمجھداری والی بات ہے. آپ صبح مارکیٹ جائیں وہاں سے ایک کتاب خریدیں جس کا نام ہے نشر الطیب. کیا نام ہے؟ یہ لکھنے والا بندہ ہے دیوبندی اور ان کا سب سے بڑا مولوی ہے جس کو اشرف تھانوی کہتے ہیں. انہیں کتاب لکھی جے اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس نے یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھی. اچھا میلاد یہ نہیں کہ حضرت اما آمنہ دی گود جدو حضور آئے اتوں شروع کیتا ہے. یہ بات سن کے آپ نے خود بولنا میں نے نہیں کہنا. پتہ ہے حضور دا میلاد کتوں شروع کیتا ہے؟ نور محمدی تو شروع کیتا ہے. اس کا پہلا باب جو باندھا ہے نا پہلا باب او دا نام ہی نور محمدی رکھے ہے. یہ اشرف تھانوی دیوبندیاں دا جڑا سارے تو بڑا مولوی ہے نا یہ انہیں لکھیا ہے. یہ تسی سویرے مار کے 250-300 روپے دی کتاب تو لب جائے. نام کی ہے نشر الطیب. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ کتاب جڑی ہے جہدے وچ نور محمدی حضور دی ولادت اور سب کچھ نو بیان کیتا ہے. اے ذرا توجہ فرماؤ تے تانوں میں ایک ہور گل نا یہ وچ ہی سمجھائی جاواں. میں یہ نہیں کہندا کہ دیوبندیو تہاڈے مولوی نے لکھیا تے تسی بھی میلاد منایا. نہیں میں یہ نہیں کہندا. میں صرف یہ گل کرنا انہوں نے تسی کتاب نو کھولنا تے پہلا ورقہ کھول کے نا اگے ہوندا ہے مقدمہ. کی ہوندا ہے جناب؟ مقدمہ. اچھا وہ جڑا مقدمہ ہے نا او دے وچ انہوں نے لکھیا ہے. میں اپنے انداز نال سنانا مفہوم یہی ہوئے گا. وہ کہندا پتہ ہے میں کتاب کیوں لکھی ہے؟ کاکا موبائل والے اوئے ادھر میرے ویکھ تقریر سن میرا پوت. انہیں پتہ ہے کتاب کیوں لکھی ہے؟ مقدمے دے وچ لکھدا ہے کہندا ساڈے علاقے چ نا بیماری پھیل گئی بندے بہت مرن لگ پے. اج میں کرونا آیا تے 10-10 15-15 20-20 30 وہ کہندا جناب حال پی گئے بندے مارتے پے. یہ کی بنیا بھائی؟ کہندا ڈر میں بھی گیا بھی واری میری بھی آئی بھاویں دا آنی آ ڈرن تے لوڑ ہی کوئی نہیں جدوں آنی ہے ادوں آنی ہے جناب. اچھا وہ کہنا تعاون دی بیماری پہلے بندے مرے منن. میں سوچی پی گیا بھی اس بیماری نو کداں دوڑائیے کداں بچ سکنے آسی. غور طلب بات ہے. اے مقدمے دے وچ اے دیوبندیاں دے مولانا لکھ دے پے نے دیوبندیاں دے. ہن بات بڑی سنن والی ہے. وہ کہندا ہے کہ میرے ذہن دے وچ خیال آیا کہ میں نا بزرگاں دی کتاباں پڑھاں تے کوئی ٹوٹکا لباں. ٹوٹکا لب گیا اور کیا سی بڑے کمال دا ہے. میں ٹوٹکا پنجابی چ کہہ رہا ورنہ بیماریاں دوڑاؤن دا علاج. کہندا جی بزرگاں لکھیا ہے بھی جتھے حضور پاک دا میلاد ہو جاوے نا 1 سال واسطے اتھوں بیماریاں دوڑ جاندیاں جے. 1 سال واسطے. کہندا نا میرے دماغ چ گل بہ گئی یار بندے کٹھے کر کے میں میلاد تو کر نہیں سکدا. پتر موبائل جیب چ پا لا میں تیرے لے لینا ہی میں تینوں دسدا پیا. پالا جیب دے جیب چ پا. شاباش شاباش چھتی کر چھتی. تو کافی دیر تو مینوں ڈسٹرب کیتی بیٹھا ہے. ایڈا مہنگا کونی نے میں لایا لینا سی. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. ابھی 20-25 والی شے لین دا فائدہ کوئی 5-7 لاکھ والا ہوئے تو بندہ لیندا بھی سونا لگدا ہے. سانو لین دی چاس آوے تینوں دین دی چاس آوے میرا پوتر. لیکن ناراض نہ ہوا کریں. اصل میں نا کلاس بہن والا بندہ جڑا بار بار ویکھنا مینوں تقریر بھولن تے آ جاندی جے. دیوبندیاں دا مولوی لکھدا ہے کہندا جی میرے نا ذہن چ خیال آیا بھی چلو میں نا اوہی تو میلاد کر نہیں سکدا تے حضور دے میلاد نو نا میں کتاب تے لکھ دینا. کہندا جی میں کاغذ قلم چکیا تے حضور دا میلاد لکھنا شروع کیتا. سارا دن نا میں انہوں لکھدا رہا کتاباں دے وچوں لب کے جنہ کو ہویا نا. تے شامی میں اپنے جڑے بندے سن انہاں نوں بھیجیا ہاں بھئی وہ پتہ کرو یو کی بنیا اج. انہاں نے آ کے دسیا یہ ہن میں نہیں تانوں کہنا. وہ آ کے کہن لگے بھی جناب گل اے وے اج بندہ کوئی نہیں جے مریا. صدقے جاواں جڑے چپ بیٹھے تواڈے اتوں بولن والےاں تو صدقے آئی ہیں چپ والیاں تو بھی. کی کہندا جی اج بندہ کوئی نہیں مریا. اگیوں پتہ ہن کی لکھدا جی ہن پھر میں تانوں کوئی نہیں کہنا. کہندا جی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ برکت ہے حضور کا میلاد لکھنے کی. کہندا جی میں نیت کر رہی کہ میں کتاب لکھنی ہے. کہندا میں ساری لکھ کڈی. ہن اگلی گل تے پھر میں نہیں تانوں کہنا. کہندا جڑے دن کتاب مکمل ہوئی ہے پورے علاقے چ بیماری بھی نس گئی. کہندا سارا صدقہ مصطفیٰ دا میلاد لکھن دا ہے. اے مفہومن میں تانوں سنایا لفظ کے پیچھے ہو سکتے نے. میں کہ یار ساری چھڑ دے یارا. اوے اپنی قوم نو سمجھا کس طرح اے دس بھئی جے میلاد بندہ ورکے تے لکھ چھڈے
تے بیماریاں دوڑ جاندیاں نے تے جے ورقہ کھول کے بندہ پڑھ کے سپیکر تے سنا چھڈے پھر بیماریاں کیوں پیندیاں جے یار دسو نا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. کیوں بھائی کوئی گل سن کے سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ صرف تمہیں ایک اشارہ دیتا بھی یہ کتاب لے لو، یہ شروع دے وچ اے مفہوم مل جائے گا تمہیں کہ آ جڑا بیماری نسی نا میلاد شریف لکھن دی وجہ تو نسی ہے. میں کہ کمال ہو گئی ہے سنو بھی یہ میلاد شریف لکھن دی وجہ تو بیماریاں دوڑ جاندیاں نے تے جے بندہ وہی پڑھ کے سنا دے تے پھر ہارٹ اٹیک کیوں ہوندا جے؟ چلو تمہیں اس تو بھی ایک اگلی گل سنا دیاں. اہل حدیثاں دا ایک بہت بڑا مولوی ہے جہدا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی. ٹھیک ہے جی، انہیں کتاب لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد تے شمامت العنبریہ فی مولود خیر البریہ. پوری کتاب ملا شریف تے لکھی ہے. صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو یار تسی آگے میلاد شریف دے حقائق سانو دسنے نے کہ قوم بھی مطمئن ہو. میں کہ سارے ہی سنو، ویڈیو بن دی نہیں پئی. اسی برکے پا کے دوڑن والے مولوی تو نہیں نا، اصل تو تواڈے سامنے بیٹھے ہیں. برکے والیاں سرکاراں ہور ہوندیاں نے، اسی ممتاز قادری گروپ دے بندے آ. میرا چان ہے لگن والے نہیں. تواڈے سامنے ویڈیو بن دی، تانوں مسئلہ دسیا ہے، تانوں نہ پسند آئے واپس کر دیو. جی پسند آئے کتاب لے پڑھ. یار کمال والی گل، یہ سارے دے وڑ کے لکھ کے گئے جی آ بچے بگڑ گئے جے. صدقے جاواں تہاڈی چ. لو جی اہل حدیث، ایتھے کوئی اہل حدیثاں دا بندہ بیٹھا ہے تو انہوں چاہیے حوالہ نوٹ کرے. ہاں لنگر کھاندے ہی پاک منہ والے نے جناب، باقی جنہیں کھائے گا. توجہ میرا فرمایا جے ذرا، اگر کوئی بیٹھا ہے یا سندا پیا تے حوالہ یار کتاب تہاڈے مولوی نے لکھی ہے اور وہ پتہ کی لکھدا. ادھر دیکھا جے، میں نہ کو گال نہ کو مندا، میں تانوں گل سمجھاندا پیا جے. دیوبندیاں دے مولوی نے بھی لکھیا ہے اور پوری کتاب لکھ چھڈی ہے. سمجھ آئی نا؟ لیکن آج کل تہاڈے سامنے شرک دے فتح تو علاوہ انہاں کول ہے ہی کچھ نہیں. چلو خیر بہرحال اہل حدیثاں دا مولوی ہے، کتاب ہے شمامت العنبریہ. اودے بھی پتہ کی لکھ رہی آہا ہا 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 چس نو بھی چس آئے گی، ذرا سواد دے نال سننا ہی. کہندا ہے جس کو نبی پاک کا میلاد سن کر خوشی نہ ہو وہ دل کسی مسلمان کا دل ہو ہی نہیں سکتا. واہ بھائی واہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. دیکھو یار کتاباں لکھیاں نے لیکن انہاں چ کدی جرت نہیں ہوئی کہ سانو اس طرح وہ پڑھ کے سنا سکے بھی ساڈے بزرگاں اے لکھیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اسی کتاباں دے میں نام بھی دس رہے ہاں تے نال مسئلہ بھی سمجھا رہے ہاں. اے ساریاں لکھیا جے. بلکہ تانوں اس تو بھی ایک ٹاپ دی گل سناواں جے جاگ دے بیٹھے ہو. ادھر ویکھیا جے سارے بھرا میرے ال ویکھیا جے. کتاب دا نام ہے اکرام محمدی. کی نام ہے؟ یہ لکھن والے بندے دا نام ہے عبدالستار. کی نام ہے؟ اچھا یہ بھی اہل حدیثاں دا مولوی جے. انہیں کتاب اشعار دی صورت دے وچ لکھی. یہ پہلے میرے کول ہن مارکیٹ دے وچ کتے کتے ملدی، ادوں نہیں سی لبدی. جدوں مینوں ملی نا تے ایدی پھر فوٹو کاپی کرا کے میں اپنی لائبریری چ رکھی سی. توجہ فرم. او دے وچ نے ایک واقعہ لکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام. اکرام محمدی حضور دے اکرام اور عزت اور کمالات اور شرف تے کتاب ہے. یہ دے وچ جتے حضور دی ولادت دی گل آئی نا بہت ساریاں گلاں انہیں لکھیاں. میں ادھر جاندا نہیں پیا. ایک تانوں گل سناواں. کہندا جدوں حضرت اما حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھایا نا تے لے کے جان لگیاں. توجہ ہے میرے بھراواں دی؟ تے کہندیاں نے کہ میرے دل نے کیا بھی جاندی تے پئیاں تے جاندی جاندی میں خانے کعبے دا نا طواف کر جاواں. پھر ہن میں او پہلی گل ترا میں ہن پھر نہیں تانوں کہنا، آپے تانوں چاس آوے تے بولو. وہ کہندے نے کہ جدوں میں خانے کعبے دے وچ گئیاں نا یہ پہلو بھی طواف ہوندا سی جڑا سوا چمک ہی ہوندا سی. اگرچہ انہاں دے کچھ بس اوقات ننگے ہو کے کردے سن تے بس اوقات انہاں دے اپنے رسم و رواج سن، وہ اسلام نے ختم کیتے. باقی یہ خانے کعبے دا طواف پہلے بھی ہوندا سی. اچھا آپ گئیاں نا عمومی طور تے جن بھرا بیٹھے ہو ساڈے کول جدوں چھوٹا بچہ ہوئے نا
ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ حضرت اماں علی، ਇਹ اکرام محمدی والا ਬੇਲੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ حضرت اماں علیمہ سعدیہ نے نبی پاک علیہ السلام ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਮਰ ਜਾਂ 11 ਦਿਨ ਜਾਂ 13 ਦਿਨ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਬਸ ਸਵੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ علیہ السلام ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਆ ਇਕਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? مرحبا سارے بھائی سارے کیوں بھائی دسو بھائی گال سن کے سواد آیا کہ نہیں آیا؟ کتاب کا نام اکرام محمدی ہے لکھا ہے، اشعار کی صورت کے اندر یہ کتاب ہے، اور وہ لکھ دے کہ خانہ کعبے دے وچوں حجر اسود نے ود کے اگے حضور نو بوسا لیا ہے۔ میں کہا یار گال سن کے دیوانے سبحان اللہ کہہ لے، پر میرے 2-4 سوال نے۔ اس پتھر نو کہنے دسیا سی کہ آن والا کون ہے؟ نہیں مزہ آیا، نہیں مزہ آیا۔ سنیو کئی چوپ بیٹھے ہو، کاکا تکڑا ہو۔ پتھر نو کہنے دسیا بھی یہ کون ہے جنوں میں ود کے چومنا ہے، سارا جانتے مینوں چومدا ہے۔ انہوں پتا سی بجے میں جنت دا بعد میں اگر جنت دا پتھر انا دیا جنت دا مالک ہے۔ اب بیٹھے ہو، یہ ہے حضور کی شان۔ کیا بتاؤں آپ کو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعزازات اور کمالات اور شانیں، اور بالخصوص میلاد پر لکھا ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ادھر آ جائیے، ایک آپ کو اور بڑی پیاری بات بتاؤں، توجہ ہے تو سنا دوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ، ایک بندہ جی اے نا جی دا مذہباً اے عیسائی سی۔ انہیں نے کتاب لکھی جے دے اندر انہیں کائنات دے وچ آپ جانے نا پوری ریسرچ کی تھی، 100 بندیاں دے نام انہیں ترتیب دیتے پوری کائنات دے وچ، کہندا ہے ساریاں تو عظیم ہستیاں نے۔ کنے بندیاں دے نام لکھے نے؟ مٹھے بولو، 100 بندیاں دے۔ اگلی گل سمجھن والی ہے، 100 بندیاں دے نام لکھ کے مذہباً عیسائی ہے تے اے ہن 100 دے وچوں بھی انہیں پھر نمبرنگ تے دینی سی نا بھی فرسٹ نمبر تے کون ہے؟ پہلا نمبر تیرے تے میرے نبی نو انہیں دتا جناب۔ انہیں کتاب لکھ چھڈی 100 بندیاں دی، کائنات دی بہترین با اثر کمال کی شخصیات، 100 لکھ دیا، کتاب چھپ گئی، حال پہ گئی۔ وہ سارے سائی کٹھے ہو گئے، وہ کہنے لگے تو کون ہاں؟ انہیں کہا میں سائی ہاں۔ اے تو کتاب لکھی آ؟ کہتا میں ہی لکھی آ۔ اور تو پھر پہلا نمبر مسلمانوں دے نبی نو دیتا ہے؟ کہتا میں ہی دیتا ہے۔ اور تو اپنے نبی نو کیوں نہیں دیتا؟ سارے نبی دی شان گھٹ ہے۔ انہیں کہا نہیں۔ حیران یاری ساریاں گلاں میں نہیں جاندا، پہلا نمبر مسلمانوں دے نبی نو کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب سنیے گا۔ آج جدو منصف مزاجی آ جائے نا گل تاں بن دیجئے۔ انہیں پتا کی آکھیا؟ انہیں آکھیا جناب ایتھے آ کے کٹے مانگو اڑنگن دی لوڑ نہیں، بھی اپنے نبی دا نام شخصیت پرستی چ نہ ہو۔ اصل بات ہے کہندا اے جڑی میں کتاب لکھی ہے نا، اے عقیدت دی بنیاد تے نہیں لکھی، اے میں میرٹ دی بنیاد تے لکھی ہے۔ کہندا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے اس کائنات دے وچ ساریاں تو اونچا میرٹ محمد عربی دی ذات دا ہے۔ بس توجہ ہے بھائی سب حضرات کی؟ جس کی توجہ ہے وہ سبحان اللہ تو فرما دینا۔ اللہ کے بندو کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ جس کی اندر کی بتی روشن ہو جائے نا، یہ اس کو پتا چلتا ہے۔ میں کہنا شخصیت پر نکلے جو کتابیں لکھے ہو پڑھ کے سناؤ نا، میرٹ تے آؤ نا۔
اور پھر فیصلہ کرو بھی سارے ہی لکھ دے پے نے میلاد دے بارے. لیکن اج کل میلاد تو کیوں مسئلہ ہے؟ میری سمجھ تو گل بار ہے, میری سمجھ تو گل بار. او جی او جناب تم آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں کل ہوں نویں پکی لے کے تر پا, ویچ لا بساں چ وڑ کے, جا توں ویچ لا, ساڈی خیر ہے. آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں کہ یار محرماں دے وچ تے تہاڈا فتویٰ یہ سی کہ امام حسین دا غم نہیں منانا چاہیے, اس لیے تو تسی دوسرے گروپ نو کہندے سی بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے, تے اگلے بھی نہیں فتویٰ بدل گیا ہے. نال ہی نبی پاک دی ولادت دا جشن آیا تے نال ہی حال پی گئی. میں کہ یہ کی مسئلہ کی بھی 2 مہینہ بعد ہی تہاڈا فتویٰ بدل جاندا ہے. امام محمد رضا نے جو لکھا وہ تو نہیں بدلے اجے تک. کیوں حضرت سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ کیا چکر کیا ہے؟ یہ دا مطلب ہے چکر سارا دکانداری دا ہے, سارا چکر. اس لیے روک دے فتوے اس تو لاؤندے نے بھی وہ امام حسین دا ذکر نہیں کردے. سمجھ آئی نا؟ ہوں اس تو یہ فتوے لاؤندے جی بھی یہ میلاد نہیں کردے. خدا دا خوف کرو. کبھی اعتراض ہوگا چھوٹی عید تو وڈی عید 2 عیداں نے تو تیسری کوئی نہیں. لو میں کہ ہوں تو نویں دوائی لے کے ٹر پا یار, کمال کر دیو یار. ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, آنے کی خوشی کرتے ہو اور جانے کا غم نہیں کرتے. تو میں نے کہا پہلی تو بات ہے اسلام میں سوگ 3 دن ہے. کیا 3 دن نہیں ہوئے حضور کو؟ کہندے ہو گئے نے. تو میں کہا سوگ پھر کادا ہے؟ مسئلہ سمجھاؤ نا. اور دوسری بات یہ بڑی توجہ طلب بات ہے, نبی کا جو دن ہوتا ہے نا, آنے والے دن پر بھی سلام ہوتا ہے, جانے والے دن پر بھی سلام ہوتا ہے. تو انہوں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام دا جنازہ کہیں جو ایسے پتہ ہے آپ حضرات نو؟ ہائے ہائے ہائے, آئی تو رولا ہے نا. نبی پاک علیہ السلام دے جنازے دی کیفیت آ جی میں صفاں بنیاں تے اگے تے امام تے سب نہ 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 یہ کیفیت نہیں سی ہے. جنازے دی کیفیت یہ سی کہ 10 صحابی آوندے سن, آقا کریم علیہ السلام دا چہرہ ویکھدے سن, سلام پڑھدے سن تے چلے جاندے سن. پہلے مرداں نے ویکھیا ہے, پھر بچیاں نے ویکھیا ہے, پھر عورتاں نے ویکھیا ہے, پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جڑی آپ دی پسندیدہ جگہ سی حضرت اما عائشہ دا حجرہ, او دے وچ آقا کریم علیہ السلام نے آرام فرمایا. توجہ ایسا بدرات دی ایسی جنازے دی کیفیت. کیا مطلب ہے؟ نبی جس دن آئے اس دن تے رب دا بھی سلام ہے, فرشتیاں دا بھی سلام ہے. جس دن گئے نہیں اس دن غلاماں دا سلام ہے, رب دا بھی ہے تے فرشتیاں دا بھی ہے. تسی کہو گے مولانا دی دلیل تین قرآن چو دنے ہیں. 16واں سپارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پڑھ. عیسیٰ علیہ السلام فرما دے وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام, جس دن میں فوت ہوں گا اس دن پر بھی سلام. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا جدو میں پیدا ہوا تو سلام, جدو میں فوت ہوا تو پھر ماتم کرے آجے, جدو میں فوت ہوا تو پھر رویا پیٹے آجے, جب میں فوت ہو پھر غم منایا جائے. نہیں, فرمایا جب آؤ تب بھی سلام, جب جاؤ تب بھی. سنیو یہ قرآن کا مزاج ہے, قرآن کا. نبی آئے تب بھی سلام ہے اور نبی جائے. آپ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ رہے میرے چاند. اور اس سے پچھلے رکوع بھی آ جائیں. حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام, آپ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام, آپ کا ذکر پڑھ کے دیکھیں. آپ کے بارے میں یہی فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. فرمایا جس دن وہ پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام, جس دن فوت ہوگا اس دن پر بھی سلام, اور جب قیامت میں اٹھے گا اس دن پر بھی سلام. نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے تب بھی سلام, نبی جب قیامت میں اٹھے پھر بھی سلام. میں کیا قرآن دا مزاج دستا ہے مرے یہ تے رون بٹن والا کام نہیں ہے. آوے تامی سلام ہے, جاوے تامی سلام ہے. ہمیں تم یہ فتوے بتاتے ہو کہ آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم نہیں کرتے. آنے پر بھی سلام ہے اور جانے. چلو اگر نہیں سمجھ آئی تو میں ہوں تو دیسی طریقے نہ سمجھاؤں لگے آجے تو تکڑے ہو جائے. آجے سمجھ آئی, گوڑے چھوڑے چھڑ کے ذرا ایک باری چس آ جائے. میں کہا چپ 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 چپ. کہندا کی ہویا تاری صاحب؟ میں کہا آنے کی خوشی کرتے ہو جانے کا غم نہیں کرتے. یہ کہنے والے میں دادا کے شہر میں بیٹھ کے یہ کہتا ہوں اور جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے.
ہمارا کل بھی زندہ تھا، ہمارا آج بھی زندہ ہے۔ اتفاق کے ساتھ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی کو سمجھ آئی سنگیاں میرے انو کے کوئی نہیں آئی؟ تماشے کرتے ہو یار، تماشے کرتے ہو۔ سنو، موت کے ہم قائل ہیں، موت کے ہم، موت آئی قدم چومے چلی گئی۔ اوے نا جے جملیاں تے بولیا کرو بھائی چوپ شاہ، او لنگر کھاندے ہو حلال بھی کریا کرو۔ آئی قدم چومے چلی گئی، ذائقہ تھا نا، چکھنا تھا، اللہ کا حکم ہے، بس آئی اور چلی گئی۔ نہیں جی اگر زندہ تھے تو پھر قبر میں کیوں سے ابا نے دفن کیا؟ میں کہ لو جی نمی چبڑ آ گئی جی مارکیٹ دے صدقے نمی چبڑ آ گئی جی، پہلے سانبے نہیں سن جاندے تو نواں جم پیا۔ اگر زندہ تھے تو دفن کیوں کیا؟ میں کہ کھلو گوڑیا میری گل دا جواب دے۔ شہید کے بارے میں دوسرے پارے میں رب نے قرآن میں کیا فرمایا بتا؟ کہندا جی شہید کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ شہید زندہ ہے؟ کہندا ہاں جی میں ماننا، قرآن دی نص ہے، میں نہ مننا تو کافر ہو جاواں گا۔ شہید زندہ ہے۔ میں نے کہا جی نبی پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے احیاء ہو، تو میں کہا نبی پاک نے کیوں دفن کیتا جدو شہید زندہ ہوندا ہے؟ کسی نے بھی نہیں آکھیا حضور زندہ کو تو دفن ہی نہیں کیا جاتا۔ مجھے سوال کا جواب چاہیے۔ چوپ۔ کہندا یہ تو مینوں نہیں پتا، تے میں کہا جی پتا ہوندا تا سنی نہ ہوندا۔ آئی تے اصل مرنا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے، میں نے کہا امام حسین شہید ہیں؟ بتاؤ بھائی امام حسین شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ امام حسین وہ شہید ہیں جن کی شہادت کی خبر میرے آقا نے پہلے ہی دے دی تھی، بھئی یہ شہید ہوگا، وہ کہہ دیا ہو گئے بالکل۔ تو میں نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے؟ فرنٹ سیٹاں نے تھک گئے ہو تو میں اگلے سال آ جاؤں گا، بتاؤ شہید زندہ ہوتا ہے؟ کہندا جی زندہ ہوندا ہے۔ میں کہا میرا چانجے زندہ ہے تے امام حسین ورگا شہید اور تسی دفن کر چھڑیا، ہاں ڈب کے مر جاؤ۔ چپ۔ کہندا مولوی صاحب تو سانو گل ہی نہیں کرن دیندا۔ میں کہا تیرے پلے کچھ ہووے تا تو کریں، میں تو سائیاں والا، میرے سائیں دا نام عطار ہے اور او دے سائیں دا نام احمد رضا ہے اور او دے سائیں دا نام غوث جلی ہے اور او دے سائیں دا نام مولا علی ہے۔ ساڈے تے اینجے سائیں نے، تیرے پلے کی ہے دس بھائی ہیں؟ او میرے عزیز یہ چورن بیچ ہی نہیں سکتے۔ اگر زندہ تھے تو دفن کرو۔ میں کہا یار ادھر دس، مینوں نہیں پتا۔ مگر بس نکل گئی پھوک۔ تڑفدا تے بڑا سی، بڑیاں فیس بکاں تے پوسٹاں لاوندا سی، سنا اکا کمنٹ آیا ہے اے تیری حال۔ میں کیا گلاں کر دیو ٹاں ٹاں۔ میں کہا میں اجے تے شہید والی گل ہے تو میں تہاڈے ذہن تے سوال چھڑ کے جا رہا ہاں نا۔ میں کہا دسو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو چل کے کہا کرو السلام علیکم یا اہل، سارے بولو۔ کیوں بھائی آکھیا نبی پاک نے؟ او بولو تو صحیح نا۔ یہ کی ہے؟ آخر جی یہ قبر والے نو سلام ہے۔ میں کہا السلام علیکم یہ حاضر دا سیگا ہے، یہ سامنے والے نو آکھیدا ہے، موجود نو آکھیدا ہے، جیڑا سندا پیا ہوئے اونوں آکھیدا ہے یا ہو۔ تے میں کہا تسی جدوں کہندے ہو کہ قبر دے وچ جڑا جاوے او مردہ ہوندا تے مردے نو دفن کرتا تے اس مک گیا ہے، تے آ سلام مٹی دیاں ٹیریاں نو آکھیا جے یا اے دے وچ کچھ ہے؟ کہندا یار کچھ ہے تے تاں ہی سلام مٹی نو تے نہیں۔ تے میں کہا مریں جے تہاڈیاں قبراں چ کچھ ہے تے مصطفیٰ اپنے روضے چ نہیں ہے۔ سبحان اللہ فرمائیے، سبحان اللہ فرمائیے۔
क्यों भाई, तवज्जो है कि कोई नहीं? जिस जिस को समझ आई वो सुभान अल्लाह कह सकता है ना। अपने अकीदे नूं फिट करके जा। हैं जिंदा थे तो दफन क्यों किया? मैं आखिया ओए तुहाडी जद कबर च दफन करदे हो, मौत उन्नी देर ही हुंदी जिन्नी देर कबर च पहुंचना है। बस कबर च पहुंचे, साइयां ने उठा के बड़ा रूह वापस आ जाती है। मेरा चन्न साईं कहते ने उठ सवालों के जवाब दे, ओए उठ, मन रब्बो का माँ दीनों का। अच्छा तीसरे सवाल से तुहानू चास आ जाएगी। तीसरे सवाल से कहते हैं मका माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था। हुजूर की ज़ियारत कराई जाती है। मैं कहा जेड़ा कबर दे विच गया ना हुण वो जिंदा हो गया है, ते जेड़ा हर कबर च आउंदा मदीने वाला वो जिंदा ही कोई नहीं है यार। आपको क्या हो क्या गया है? हैं केड़े चूरन बेचदे फिरदे हो मौलवी साहब, केड़ियां फकियां? तू ही मां मोहम्मद रजा दे गुलामां दी सट नहीं सह सकदा, ये मैं तैनूं दस दियां। इस वास्ते जिंदा थे तो दफन क्यों गया? मैं आख्या जनाब ये जो मसला है ना, इस मसले को इस एंगल से समझो। मौत उतनी देर तक की होती है, बस कब्र में गए अल्लाह ने फिर जिंदगी अता फरमा दी। आखे अच्छा 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 इदा गल आ? मैं कहा आहो हुण। आखे हाँ ये तो मैं मानूंगा। मैं क्या तेरा अब्बा भी मानेगा? यही तसी साडा अकीदा भी तो यही है ना। आका करीम, और इधर देख आका करीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया, नबियों के जिस्मों को वो नहीं खाती। दूसरी रिवायत में है नबी जो अपनी कब्र में होते हैं उनको रिस्क दिया जाता है, वो वहाँ पर नमाजें पढ़ते हैं, वो वहाँ पर जिंदा होते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? तो जब आका करीम ने सब कुछ फरमा दिया तो फिर मेरा ख्याल है हदीस वाले को तो हदीस पढ़ लेनी चाहिए ना, ताकि ये मसला खुल के सामने आ जाए। हैं आने की खुशी करते थे, जाने का काम क्यों नहीं करते? मैं कहूँ मैं यकीन फरमाएं, आखिरी बात कहता हूँ फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। मेरा ख्याल कई थके बैठे हो, को थोड़े जा थके बैठे ने, इस वास्ते मैं बड़ी जल्दी आपकी जान छोड़ने वाला हूँ। इधर देखिए 1.5 घंटा होने वाला जे। हाँ ये वाहिद मसीत है जिथे मैं घंटे तो उत्ते तकरीर करना तो फीस घंटे वाली लेंदा होना। बठे बोलो समझ आ रही? क्यों भाई साहब ये वाहिद मसीत है, मेरा फौजी टाइम है, मेरा शुरू होया है घंटा चल खत्म, चुको स्पीकर कर जाओ। हाँ जेड़ा लेट कराएगा ओदा उन्ना टाइम कटांगा, अपना एक अपना मिजाज है। और ये वाहिद मसीह इनके साथ मेरा कुछ प्यार ही ऐसा है, और आप लोगों का जो ज़ौक़ होता है ना बस औक़ात वो भी मुझे मजबूर करता है कि कुछ और बताएं। ठीक है अब ज़रा ध्यान फरमाइए, अगर आप बात समझ रहे हैं तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में ना एक शख्स ने खड़े होकर मुझसे सवाल किया, साइंस का तालिब इल्म था वो, साइंस का। कहता नहीं मैं नहीं मुतमन हैगा। मैं कहा तू नहीं मुतमन तेरा मतलब मसला बदल दिया है? चगल जाती तू एक मुतमन मतलब बदल दिया। इसे वास्ते मैं कहना थोड़ा पढ़िया करो, ज्यादा पढ़ के बंदा फारग हो जाता जे बस औकात। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर यार। अच्छा अगर थक गए हो तो मैं अगले साल आ जाऊंगा, नहीं तो गल बड़ी टाप दीजिए। मैंने कहा बता मसला क्या? चलो हो सकता है कोई फकीर हकीर तेन कोई जनाब दस ही देवे मसला को, तेरी अकल च आ ही जावे। तवज्जो है भाई फ्रंट सीटों वालों की? इधर देखें वो कहता है जी जिंदा रहने के लिए ना ये बड़ा ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, ये 2 चीज़ें हैं। मैंने कहा फिर? कहता फिर बंदा जिंदा रहता है। किसी की भी ये बंद कर दो बंदा जिंदा ही नहीं रहेगा। मैं कहा यार एवं भेलियां पाई जाना, मैंने सीधी गल दस मरे तू की कहना चाहना है? कहता देखो ना कोई भी जब कब्र में जाता है तो कब्र में कहीं से सुराख तो नहीं होता? मैं कहा जी नहीं होता। तो कह रहा जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती नहीं है और वहां पर ऑक्सीजन जाती नहीं तो बंदा जिंदा कैसे है? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में भी नहीं है तो वो कैसे जिंदा हैं? साइंसी एतबार से कहना नहीं ये हमें साइंस बताती है। मैं कहा तू साइंस पढ़ी तू कुरान पढ़िया नहीं ना? समझ आ रही है? हूँ ये गल्लां सुन के कई ने कान चुके ने भी यार गल वैसे गल तो है, ये जवाब तो होना चाहिए। मैं क्या हुणे दिने बादशाह और इंशाअल्लाह तोड़ घर छड़ के आऊं। आपको पता है ना फकीर की आदत है घर छड़ के आईदा है। मैं कह रहा गल सुन मेरी, हौसले ना मेरा जवाब देना ही। अगे पूछो। मैं कहा यार कुकड़ी थले जो अंडा रखीदा है ये किन्ने दिनों तो बाद बच्चा निकलता है? वो विचों एक बाबा बोलिया कहता इस चवल नूं की पता, मैं दसना 21 दिनों बाद निकलता ही। वो समझ आ गई ना सारी गल दी, अजे तुहानूं कईयां नूं कोई नहीं आई होनी।
میں کہا وچوں جڑا چوچا نکلدا ہے زندہ ہوندا یا مردہ ہوندا؟ زندہ زندہ ہوندا۔ تے میں آکھیا ککڑی تھلے جدوں آنڈا رکھ دیو سرکار اے موری کر دیو؟ آخر کی مطلب؟ او میں کہا وچ بچہ ہے مر رہے ہیں انہیں ساہ نہیں لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ تیرے پیو نے پہنچانی ہے۔ موری کاربن ڈائی آکسائڈ سے آکسیجن جاوے، وہ کہندا نہیں مولوی صاحب موری کرن دی ڈھل وہ تے انڈا ہی خراب ہو جانا۔ میں کیا دس پھر مینوں ایتھے تیری سائنس کی کہندی ہے؟ کیویں او بچہ وچوں زندہ نکلیا کیویں ساہ لیندا ہے؟ کہندا جی یہ تو نہیں پتا۔ میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا؟ اور اگلا جملہ ہاتھ نہیں نیچے رکھنے، مینوں کہندا قاری صاحب اے نظام قدرت ہے۔ اور میں کہا گولیا جیڑا رب چوچیاں نو زندہ رکھ سکدا ہے اور روزے دے وچ محمد عربی نو زندہ نہیں رکھ سکدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اچھا کیوں بھائی ایمان نال دسو کو سواد آیا کہ نہیں آیا؟ میں کہا ڈاکٹر جڑے ڈاکٹر ہوندے نا ڈاکٹر اگر نال دین پڑھن تو پھر سواد آوندا ہے، تے ڈاکٹر بھی او دین جڑا امام احمد رضا لا پڑھے۔ مٹھے بولے ہو مٹھے بولے ہو، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تے جڑا آپ ہی شیخ القول فیل قول بیل قول ہر شے گول ایداں دا سانو بندہ نہیں چاہیے۔ تے تو میں کہ ویسے او کہندا اطاری صاحب یہ ہمارے مولوی تو نہیں بتاتے۔ میں کہ اوتھے سودا ہے نہیں، اوتھے ہے نہیں، اوتھے ہے ہی نہیں۔ یہ امام احمد رضا کے غلاموں کے پاس مال۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں نے کہا یہ تو ابھی ایک مسئلہ ہے، اے دے اتنے بھی اجے بہت سارا فقیر گھر تو میں چھڈ آیا، جب موڑ نکلے تو مینوں پھر دسیا جے۔ پھر میں اندروں باہر کنڈی بھی ماراں گا، یہ نکل آئے تو گل ہوئی نا جی۔ باتیں کرتے تماشے بناتے ہیں، حضور کی شان آ جائے تو موت پڑ جاتی ہے یار۔ خدا کا تالا انشاءاللہ تالا ماراں گا تو چابی بھی راوی سٹاں گا پیا ہن اندر رہ۔ ہن میں تینوں دسدا میں کداں کاربن ڈائیں آکسائڈاں آوندیاں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ حضرت تقریر میری ختم ہو چکی ہے، لیکن حضرت نے مجھے فرمایا ہے کہ ہماری یہ 10 روزہ محافل ہوتی ہیں اور 11ویں دن جلوس ہوتا ہے۔ جلوس میں بھی آئیں گے؟ بڑی اوکھی جے کیاں نے ہاتھ چکے جے ہیں کر کے انشاءاللہ اندی آکھو بھی شیطان جیڑا نا جی او پاجا ہے بس۔ اللہ اللہ خیر صلاح آئیں گے جلوس میں انشاءاللہ۔ اور یہ داتا صاحب حاضری لگا کے پھر آتا ہے۔ واہ بھائی واہ، مدینہ مدینہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل دیکھیں گے جناب؟ آپ کو پتا کہ میں حضرت عطار کا نوکر ہوں، تو انہوں نے جو کام کیا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے جتنے معاملات ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور نوجوانوں باہر بھی تو نوکریاں کر دیو، اتنے آ کے کرو کہ ساڈے لائق ہوئے تو سانو دیو نوکری، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا جی بیٹھیے بھی بیٹھیے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام سننا ذرا بیٹھیے۔ بھائی کھولیں بھی ادی کوشی کو آئی ساؤنڈ تیرا نا 100/112 نمبر سن یار، بہت مزہ آیا ہے، یقین فرماؤ۔ ذرا ہوں بہ جاؤ یار، جن نے سننا ہے نا مہربانی فرماؤ بہ جاؤ۔ چلو پھر اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے دو اشعار۔ ہاں اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور عقیدے کا شعر ہے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتی ہے لے میرا دل. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.